Zamisli da živiš u selu gdje svaka kuća, u svakoj ulici, krije istu jezivu tajnu. Ljudi masovno umiru pre 50. godine, a niko ne zna zašto. Decenijama smo gledali u nebo, krivili zračenje, vlašku magiju i prokletstva. Ali istina je bila mnogo strašnija. Smrt je sedela sa njima za istim stolom. Pre nego što krenemo tragom ovog nevidljivog ubice i otkrijemo najmračniju balkansku tajnu, pretplati se na kanal Horizont. Zaprati nas u dubinu zaboravljenih misterija. Sve je počelo 50. godina prošlog veka, u mirnim selima u slivu reka Kolubare i Južne Morave. Mesta koja su trebala biti raj na zemlji, postajala su masovna groblja. Zdravi i snažni ljudi odjednom bi gubili svu snagu. Koža bi im postajala bleda, a bubrezi bi neobjašnjivo i potpuno otkazivali. Lekari su bili u šoku. Bolest nije bila zarazna, a brisala je cele porodice. Najčudnije od svega pogađala je samo izolovana sela, dok su prve komšije bile potpuno netaknute. Panika se širila. Niko nije bio bezbedan, a Leka nigde. Narod je u strahu počeo da šapuće samo jedno ime za ovu tihu smrt. Nazvali su je balkanska kuga. Kada su sahrane postale svakodnevica, krenule su prve teorije. Sumnja je pala na vodu. Govorilo se o zatrovanim bunarima i smrtonosnoj teškoj vodi duboko pod zemljom. Kada voda nije dala odgovore, narod se okrenuo mraku. Krenule su priče o bačenim kletvama i vlaškoj magiji. Verovalo se da je sama zemlja prokleta zbog starih grehova. 80. godina stigla je nova, moderna teorija. Radijacija i posljedice Černobilske katastrofe. Zvučalo je logično, ali postojao je jedan ogroman problem koji je rušio sve. Balkanska kuga ubijala je decenijama pre Černobilja. Magija nije postojala, a voda je bila savršeno čista. Pravi ubica je sve vreme bio tu i strpljivo čekao u žitu. Naučnici su konačno izašli iz laboratorija i sišli u njive. Među zlatnim klasjem pšenice primetili su nešto neobično. Običan, naizgled bezopasan korov. Narod je ovu biljku zvao vučja stopa. Generacijama se koristila u narodnoj medicini za lečenje rana, pa čak i za izazivanje pobačaja. Niko nije sumnjao u nju. Problem je nastajao tokom žetve. Teške mašine i seljačke kose sekle su pšenicu, ali zajedno sa njom i stabljike vučje stope. Njeno otrovno seme nepovratno se mešalo sa zlatnim zrnom. Tako pomešano zrno je odlazilo u seoske mlinove. Teški mlinski kamen drobio je pšenicu, ali je u isto vreme mleo i smrtonosno seme, pretvarajući sve u obično belo brašno. Domaćice su od tog brašna mesile hleb svaki božji dan. Smrtonosna kiselina ulazila je pravo u testo. Nije imala ni miris ni ukus. Bila je savršeni, tihi ubica. Jeli su taj hleb godinama, decenijama. Otrov se polako taložio u njihovim telima, uništavajući bubrege ćeliju po ćeliju, sve dok jednog dana ne bi bilo apsolutno prekasno. Ali kada su lekari došli u sela sa ovim šokantnim otkrićem, naišli su na kameni zid. Narod jednostavno nije želeo da poveruje. Kako može da ih ubija ono što ih hrani? Na Balkanu hleb je uvek bio najveća svetinja. Baciti žito smatralo se teškim grehom i prokletstvom. Seljaci su mislili da ih država laže i da želi da im otme zemlju. Iz čistog prkosa i starog sujeverja mnoge porodice su odbile pomoć. Nastavile su da peku i jedu isti otrovni hleb. Bilo je to tiho, masovno samoubistvo iz inata. Posljedice tog inata bile su katastrofalne. Gradske bolnice su počele ubrzano da se pune. Na istom odeljenju, krevet do kreveta, umirali su deda, otac i sin. Kada je đavo odneo šalu i kada su sela počela da nestaju sa mape, država je morala da reaguje silom. Inspektori i policija poslati su direktno na njive. Naređeno je masovno spaljivanje zaraženih useva. Za seljake,
Gledati kako im vatra guta hleb i celogodišnji trud bilo je ravno smaku sveta. Doneti su strogi zakoni. Staro zaraženo seme je silom oduzeto i uništeno, a stari seoski mlinovi su zaključani teškim katancima dok se opasnost ne ukloni. Ali za hiljade ljudi, vatra na njivama stigla je prekasno. Otrov iz vučije stope uradio je nešto još strašnije. Promenio je njihov genetski kod. Švedski naučnici su otkrili da ova kiselina direktno kida ljudski DNK. Ona ostavlja specifičan potpis u ćelijama koji se tajno prenosio na sljedeće generacije. Tako je na kraju narodno sujeverje o bačenoj kletvi na porodicu postalo mračna naučna istina. Otac bi jeo otrovni hleb, a sin bi decenijama kasnije plaćao cenu. Danas su ova nekada bogata mesta pretvorena u prava sela duhova. Kuće su napuštene i urušene, dvorišta zarasla u korov, a cela područja zrače tišinom. Stari vodenični točkovi odavno su truli i zaustavljeni. Priroda je nemilosrdno preuzela mesta na kojima se decenijama tajno mlela smrt i pakovala u džakove. Pitanje koje i danas ledi krv u žilama glasi: da li smo potpuno bezbedni? Moderna poljoprivreda i hemikalije jesu očistile pšenicu od ovog korova. Ali vučja stopa nije izbrisana sa lica zemlje. Ona i dalje raste divlje pored puteva, na livadama i rubovima šuma. Ona i danas čeka u senci. I dok je naš hleb sada čist, opasnost je pronašla novi put. Mnogi nadrilekari i travari i dalje greškom beru ovu biljku i prodaju je kao potpuno prirodni čaj. Ljudi širom sveta, pa i na Balkanu, nesvesno uništavaju svoje bubrege pijući navodno zdrave čajeve za mršavljenje. Istorija se ponavlja, samo u drugom obliku. Zato ova priča nije samo o jednoj otrovnoj biljci. To je priča o našem mentalitetu. O tome kako smo spremni da prepoverujemo u kletve i duhove, nego u surovu nauku i istinu. Balkanska kuga nas je naučila jednoj krvavoj lekciji. Priroda nije ni zla ni dobra. Ona je samo potpuno nemilosrdna prema onima koji odbijaju da je razumeju. Sada vas pitam, da li u vašem kraju postoje slične mračne tajne, sela u kojima ljudi čudno oboljevaju ili nestaju, a svi krive nadprirodne sile? Pišite mi u komentarima. Ako imate hrabrosti da gledate istini u oči, pretplatite se na kanal Horizont, jer sljedeća misterija koju otvaramo nalazi se mnogo bliže nego što mislite. Do sljedećeg gledanja. Pazite sa kim delite hleb i uvek gledajte šta se krije u senci.